Good morning guys! Flex ko lang ulit ang aking triplets na grass heads. Day 3 ng aking grass heads. Ito na sila. 1, 2, 3. Reveal. Day 3. Tanan! Oh. Oh, may tubo na silang maliliit. Yan oh. Oh, may ugat-ugat na. Si Baby Heart daw ito dahil pinakamaliit siya. What? Baby Heart. Ito daw si Danica. Oh, nakita nyo, diga? Yan o, may tusok-tusok na siya, oh. Oh, day 3 lang to. Day 3. Oh, sunod. Ito naman si Ate Dayan. Budoy, bye na. Oh, meron na rin. Oh, yan, yan. Oh, may green na siya. Oh, babi. Uy, ay, ano haba ng ugat? Oh, day 3 lang yan, day 3. Oh. Papa mo. Oh, papa mo. Day 3. Hoy, oh. Go. Bye-bye. Bukas ulit ang update.